Kadan tate buksong nar jodi norok porinam musung khangke tau tirporano aramke poriman chenai obo location ngkha Bishalgor Shekarkot Uttom Chongmani wo norok education loan bai bo porimano scholarship ni rang bai bo porimano norok ni rang te khok sapan nanglia ge admission na bagen khangke document tam nang document nangnai ni 12 ni marksi kaisa nangnai hingga kete kaisa madhyamik ni marksi kaisa nangnai hingga ke admit kaisa nangnai asuk bani admission 12 pass by metric madhyamik pass ni certificate ngkhen kana kai nangya na tai nangya ঠিক আছে इसको कॉलेज बुं के साइक नारगदी Raj Rajeshwari Institute of Nursing Science. अच्छा ओ जगाव नों खिता मै परि Ang निजिन दा मै परि scholarship by scholarship borok direct mane kat khayota 1 bochor ni 3 bochor ni bagi haipono 1 bochor ke habuta ingkai admission puruk kisa mario obosimino যদি ভর্তি কে তালং ফাকে এডমিশন কে তালং ফাকে তামা তাম মাখলাই নাই mane ডেইলি রুটিন অজগান কিসা সাইক নারগদি daily routine hingkangke hostel ni phuano chongre dingai light 7:30 rogo phaikangkai oro college kisa class khayo class khaipai khangkai practical cholebu gawaisa waisa practical chole puruk hingkai posting rong hingkai IGM hingkai GB rogo uta ওর টাম টাম ফেসিলিটি তং free wifi butongo hingkai computer ro butongo library ro tongo book ro jotono iko khaiman manuta ro hingkai gobang mano facility to tongo hostel ro to kaham hostel bu ওর চামা নংমান নিমকাংকে বাহাই sama nongma bu kaham no ওই বেলা মাসা 3 bar টাম টাম মাসা waisa waisa angke aro waisa waisa angke chicken rok macha uta হোস্টেল কে নং বড় hostel angkai ko Uttom Chomani bazar no o kanawo নর ও কলেজ ফাইনেন বাগৈ মানে তামবাই ফাই তামবাই থাং bus tongo ro college ni angke bona phayuta phuano angke mane class rok pai phuruk angke ti waisa bono telang uta mane chong college phaika hangkai himi phaina nangya bus na phayo angkhangkai college pai phuruk phano bus tone riu chong himi thana nangya daily oma haino admission chole tongkha chini college admission lana hingke dakti no phaide class 12 pass oi tunai ro kuno one sukta tunai di chini college phai na admission la lai phaide ও জায়গা কোন বেজাল করিনা hi আরামখেন পরিমাণ না e arang ke no pore mano চিন টিপ্রা সরক বুসর বাং না kebang no chini depression no kebang besi bak নিন বমুখে suramitaria নিন বমুখে dulbiriang আচ্ছা এনকে নিন বমুখে তাম সাগাদ দ an bu hongke to Raghunath Devarma hanjak নেনকে তামবাই পরি র angke scholarship be porio অব নরক বসকাঙ্গ হাপাংখে অবাহিকি নগনাই ও জায়গা এনকাকে ম্যানেজার নি রুম অফিস উয়াইঙ্গ উকুলগো গাঙ্কে যতন ক্লাস চলে জংবায়ু থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার অমাকি থেজক দং অজগা তাও যতন ক্লাস চলে জংবায়ু অবখে ফার্স্ট ইয়ার নি স্টুডেন্ট দং অর নাইদি গোबां মাতি প্রাসারক দङ অজগা পরি বহিম বুমাহিমা দं সাগত kahamong jago নিন বুমখে rupamok মংকে থার্ড ইয়ার জিএনএম খানি রগনি মংকে থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট দক নরক ক্লাস অমাকি মাখলাইনে অজগা বরক প্র্যাকটিক্যাল খাইমেনি ফুতলা गोबां मा जगाव रजाक को प्रेक्टिकल मा खाइमेन त जगाव हंको और सिमदे प्रेक्टिकल मा खाइते अन जगब द मा खाइ ono jaga bo tongo o te kaisa tongo chini lab o yang diye सय सय रियल प्रेक्टिकल के बर मा खाइ ko hospital thangke patient no bumute ke treat khaine ammo masrong utaroni তারপর হসপিটাল কে मा थांसा ima thangka gb তাই बर मा थां gb bisranggonj igm ate ma thangkata मुखे बर माइसा मानि डाइनिंग हॉल और ना आराम के नरक आसुगै चाइमान नाय और केंचि रौ जतन तंबय जगाव मरो yang बखर रो गे बसांनि बेकरें रो बसा कय प्रकार के तंग अबर जतन मा फसर माने के मखे बार माने सलाय बाजा खलाय म सराय जतन प्रैक्टिकल मा खाइने पूरा लाइफ नि के बार के सरायने बाहके तन्नाय और जतन मानो मोखा सिउ तनमन ना मुंगां के तांखे मासर among khainke ko kaisa mo damita borok no thanggo hospital thanggo bumutoi khe mane bo jaga somosya to omo masrongota obo khulogoi bisingo tamo ongoi to omoni tamo problem ongoi to omorota जरा जरा बें अमरो खलगि मासरंबाय तना इकम फरियाम फन फदि बहु बिसिंग अमा के राखां का तामनाय बेबं बेग ठीक तना infection ongle kuno din au mane kuno somoy infection ongya deba e atoi rota पूरा बरक नि ए टू जेड पूरा मासरंगो ना i joto na masrongo बुक सर बाइके तंनाय कय दरे बाय मरो जतन मानि तंबाय बंग्र
Nadi. Bekering cikon pathor sator bebong no yes yusu. Moro bebong no. Joton practical ma khani no rogo jago. Kaham quality no rogo jago srung man nai kobo. Hake khazan tate busong nor jodi no porya musung khangke o jago dal dati khai admission phaidi boarding phaidi seat full khangke norok tai man glak. 12 pass result khangke aboro bonorok phaidi jara 12 passing jak borbo phaidi. 12 passing jak yang khangke o jago porimanya madhyamik pass basimi. Madhyamik plus 12 passing na nangnai. Ge rang combine norok o jago course complete khlainai 3 bosor pori thangmane. Ge tini bak sangsinai jotoron hambai.